Lapper. Mark Pilipinas, gauna kaning kaputi. Kaning second murag duda gugo. Si Guane kabilaw ni. All the way from Pamplona. Wala na ko pagkuha na ng third set. Muna na? No. Asa na? Ay, nauna no. Nagiunan no. Nagiunan? Good morning guys, Saturday. Medyo mainit ngayon guys, no? Alas 11 na. Dahil dito tayo sa isang motocross, no? Open category guys, open ito para sa lahat. Yan mo sa likuran natin. Dito yung record section sa mga sa likod. Daming mga marami ang mga yan. Ayan yung mga ano ngayon. Nagsisimula na ang ito practice pa lang yan nasa likuran natin, no? Practice pa lang yan. So Okay, this is the intermediate class. Intermediate class production. Full shot by Lance Kinico del Capitan, followed by JB Lim all the way from Dapitan City. That is JB Lim on second place. Open Enduro, please proceed sa atong starting gate. Open Enduro. Then Novice Production, please be ready. Waiting area, please be ready. Waiting area, Novice Production. Still on lead, we have Lance Kinico, El Capitan, followed by JB Lim, riding Salom Mindanao, riding for Limsan Racing. Rayo riding for Good Boys, Team Good Boys. On third, one of the top caliber and an international rider. On third, from Mindanao. Ayaw naglangas, hindi ka kaabas sa mga pagiging taas sa mga malaking taas. Ako pinaningalan na usapay mong storya kay Dira Pariha. Tiwasog eskwela kay laing klasiha. Wilabot ang baldado, ukot na parado. Kung sa limitado mo itira bisitado. Oras verano, gusto ka matikula. Buwag ka kuya be, nagami sa Mars. Hindi ka kaabotire kay Bright Tenisor ni Imante. Anis patikado, kamanalakante. Nagano ignorante. Rusak puro na dyan. Lapper. You should take a hike cause my team's so fat. On first place, we have Lance Kinico, followed by JB Lim. Sulay, husgan, murag super saiyan. Mangking taas, di na angayan. On third, we have Rayo Ipanag, riding for Team Good Boys, international rider. Olom Kuaon, 4 laps na run, 4 laps of racing, open Enduro. Then followed by Novice Production, please be ready. And also local Enduro, please be ready. Kaya kamoy sunod sa Novice Production. Diretso na tayo. Doon na. This is the open Enduro. On the lead, we have Blackman, Paliuko, Agil Joshi.
Riding for Patidip Racing. Patidip Riders. It wasn't easy. Kapihan ni bataan ni John Nadoy gamay. Gamay na maayo. It's not my problem. Novice Production. Okay, sa starting gate na. Then followed by Local Enduro. Please be ready. Kamoy sa When I was young, it's not my problem. Then leading the race, Mark Pilipinas. Novice Production. Okay, sa starting gate na. Then followed by Local Enduro. Please be ready. Kamoy sunod sa Novice Production. Then kids, please be ready. Kamoy sunod sa Local Enduro. Kids 50cc. Then leading the race, Mark Pilipinas. Novice Production. Okay, sa starting gate na. Then followed by Local Enduro. Please be ready. Kamoy sunod sa Novice Production. Then kids, please be ready. Kamoy sunod sa Local Enduro. Kids 50cc. Okay, white flag is up. Alright, so Mayor, good morning. 11 years, no? Game mo na to, kining aktibidad para sa atong syudad. So, doon na pa yung mga panahon nga mas madugangan pa ni next coming years. Well, una sa tanan, may buntag na itong tanan. Yes, definitely. Basta kalingawan sa mais, we will support. Kaning event, 11 na nato na yung gibuhat sa pangmamanako. And I will continue to support the motocross family. And we will try to improve or enhance our circuit
maminaw tagod sa comment sa ato ang mga riders para sa sunod ato po yung mas pagwapuhan pa yun ang ato ang racing track. Mas dagan ba ang riders nga participate karon? I believe so. Yes, karon white yan eh. I think na international karon nga natay usa ka international din o mga national players. So, message nila na to. Hinaot na katang mga taga-Baez and uban po niya din taga-Baez mo Arimos Baez to come and celebrate with us our annual fiesta. Ari tani maglingaw-lingaw tang tanan. So, ang price is ani asa na to gikuha pa. Akani dakuot tas personal ani. Aha. Yes. Okay. So, looking forward for more of course. activity. Ang ato pong Director General na participation pero kulang na magpunjod. Mason na magmakatabang po mo. We will very much appreciate tanan nga tabang. Magandang riders sa Nobis Production. Esa ha, napay-pay sa sulod sa racetrack. Marshals, okay na racetrack. Okay na racetrack, Marshals. Big isang racetrack crew. Second is Kobe Chavez. Third, white number 18. Step up, local, open. Local, okay ra? Aisa, gana pasrani diri. Aisa dew. Open enduro, local enduro. Okay ra. Tuana, retira na. Holder Suzuki motorbike isa itong nailawalaan o yabi ari-ara ninyo dire kwa dire ni Jaime or dire Losen bound Suzuki ski yabi Suzuki Gato mga multi video no, thank you so much. Tuhan na, Mars Pilipinas. Ay, Karanas, bakit yan? Ayun eh. Ay, sakto si Ay. Mars Pilipinas. Leading the race. Baling daghana ng enduro riders. Oh, yellow flag. Ayaw nagdola. Marshall, ayaw dola niya. Ayaw nagdola. Okay, expert underbone, please proceed sa itong starting TCC na ito mo dalagan sa racetrack.
usara ka our parents ay makasulod sa racetrack dili itong ano. So all the first play that is Blanca Flor all the way from Himamaylan. Kaya, sige. Bos. Ako butang practice ni bos. Gansa lang. Rescue. Medics. Dire sa finish line. Dire sa finish line. Dili na turang una sa katuma isa. Kanao. Ay, kanao. May land.